हुतुतिया खरार उत्पत्तिया दल देखो केउ दुनिया आसला बंधु भाया गोटे व्यक्ति गुड़ा मो भाई कटी भाई आ ना नालू कि पोज लो तो रो नालू रो पोज बढ़िया आयो रे मां हाय गाइस अबे हमें जाउचे गाधे पे देखो हम सांग माने सब आगर स्टोर मार्केट गाड़ी बडा गनी यार बा गाधे पे जाउचे आज आमे हम सांग मानो सहित गरम दिन रे पोखर नु तेरे किस पोखरी एडाला फादर पोखरी को गाधे जाउचे आय हमर पात्रा छतरा टेपरा दळ गामचा गड़ बगी जाय गामुछा गଳି जाइछे गामुछा गଳି की माने किस होउछ बे बाबा ओहो देखछन के स्टोर मारतन से गाड़ी उड़ा रो हाय बात्या अवस्था किस होउछ बे छाउडा होचन ते कोन एटा किस पिंछा बणिया बिजु ना हां पिछाड़ी हां पड़ियो तो आप रास्ता भाबिलो बे आम स्पाइडरमैन डीएल तो नहीं ओहो 19 टा बाहन कड़ा करी चलो टेक्की पड़ियो रोजर में जाऊँ किसी ना खरा बेड़ाटार अधिकले तेल पकई जाऊे गाधे किसी काम धंदा नथिने एई भलिया जाइते पड़े माने आ बाड़ी आ पुखरी ए गोड़िया से गोड़िया खरा दिन यही सब करते भल लगे खरा शुण किसी काम धंदा नथिने एई भलिया सब करिया हैला भविष्य तो अंधा एई रको जा करिया तोर किस लागे बाबू तीन मास मामू छुआ को करी दिलु तमे एमती कोई परिलो यू माय गॉड गाधिया बरम बे एटा तो छुआ ना ओ ए केतरा छुआ मारियो देखियो तोर 16टा छुआ ओ 5टा देखु मु देखु गांठी मोर नालिया एटा गरम दिन एटा किस पेप्सी ओडिशार सबुठार वाणिज्य मेला पड़ी था यहाँ हूँ पिठावणिया ये जगह सबुठार बड़ मेला बालीजात्रा भाया हुतुतिया खरार उत्पत्तिया दल किस होचंता राली जेते करछु करता आइला बेले गड़े तेल हेनी आम तो पहुँची गले से पोखरी पाखापाखि हो गले एटा किस गोड़िया गोड़िया ना किस एरिया केसुरा केसुरा ये पुखरी पहुँची गले बहुत सुंदर पुखरीटा ना पानीटा केरको होइतो गोहरिया नुहे तो बेसी गोरिया नहीं कि भीतर बहुत गोरिया ये हूँ से पोखरी पाख जंगल केते बढ़िया देखो पूरा लाइन बाय लाइन गछ ना क्वालिटी एटा किस गोटे हेइजी एडी स्टोन मारे एपट सपट अच्छा वाओ नीचे वाओ 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 हो बाळ इन्शुरेंस अच्छी ना तो बापांकर तोर तो इन्शुरेंस अच्छी ना जदि लाइफ इंश्योरेंस अच्छी तो वीडियो एलआईसी करो एलआईसी ओ वाओ माझ्या मागे थोडी गेलो थाऊ थाऊ
ଗାଡି ଏଟା ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେପାରି ପଳେଆ ପୋଖରୀଟା ସବୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆସିଲା ପାଣି ନାଇସ୍ ନା ମାନେ ଏବେ ପହଁରା କିଏ ଶିଖିଛ ମୁଁ ତ ପହଁରା ଶିଖିନି फाइनली ମୁଁ ପହଁରିବି ଆଜି ଭିଡିଓ ହବ फाइनली ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିନି କେମିତି ପହଁରିବି ବାଞ୍ଛା ଚିଲା ଗାମଛା ପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇस ଏଟା ପୁରା ତିଲା ଲୋକ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଧନୀର ଛୁଆ ମୋଟା ଗାମୁଛା ପଟା ଗାମୁଛା ଚିରା ଗାମୁଛା ଏଇ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଆମେ ଶନିପା ଦେଇକି ପଡିଆ ଆଜି ଫାଇନାଲ ନେକ୍ସଟ ନନା ହସ୍ପିଟାଲ ନନା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ମୋ ମଥାରେ ଓଢଣ ଦେବି ଶାଶୁ ଘରୁ ଚାଲି ଯିବି ମାରିମି ପୋଖରୀର ଗୋଇଁଠା ଏକାବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଚାଲି ଯିବୁ ଭିଡିଓଟା ବନ୍ଦ ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାନେ କିଛି କହୁଥିଲି ନଙ୍ଗୁଳ ହବ ନଙ୍ଗୁଳ ଆମେ ଠିକ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହରଣ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲାଟାର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ଆହା ଆରେ ଗାଧି ଆସିକି ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ନୁନୁ ହରଣ ସୌରଭ ବସ୍ତ୍ର ମେଣ୍ଢା ଗୁଡା ଯାଉଛୁ ନା କିସ ଏଟାକୁ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଟେକି ନବା କି ମେଣ୍ଢା ଗୁଡା ଏଟା କିସଟା ବେ ବଣ ଭିତରେ ଯାଦୁ ଭଲ ବାହାରୁଛି ଏଠି ଭାଇ ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଟା କାହା ଗାଁଟା ନଗା ହବ ମଗାଉ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ A few moments later. ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୁନିଆ ଆସିଲା ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡା ପାଞ୍ଚ ଛୁଟିରେ ଖାଉଛି ସାରା ବାଇସେପ ଟ୍ରାଇସେପ ଆସନ୍ତୁ ଗଣ୍ଠି ମୋଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ପଠାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଡ଼ିଆ ବାହାରିଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ তো ପହଁରା ଶିଖଛ ନା ବା ଏମାନେ ଆମର ଉତ୍ପାତିଆ କାହିଁ ଗାଧେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ବେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ବି ଏବେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଆସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୋଖରୀରୁ ଗାଧେଇବା 4-5 ବର୍ଷ ମୁଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ନାହିଁ 2000 years later. ପୋଖରୀ ବାଛା ଏ ହଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ ୱାଓ ଇଏ ଆମର ଧଇଆ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଧଇଆ ଲୋକ ପହଁରା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ପୋଖରୀରୁ ପଶିଛି ପାଣିଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୋଖରୀଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନମ୍ବର ପହଁରା ଶିଖିନେ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇବା ଗାଧେଇବାର ମଜା ମତେ କି ହଲେଇବନି ପିଟି ଦେବି ମୋବାଇଲ ପଳେଇବ ବ୍ଲଗ ଛାଡିଯିବ ମତେ ଯୋଡ଼ନି ଭାଇ ଯାହା ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ପାର୍କ ବେ ଗୋଟେ ତମ ନାକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଏ କେତେ ସମୟ ବୁଡିକି ରହିପାରୁଛୁ ବୁଡିକି ରୁହ ନା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମି ଯେତେବେଳେ ହେଲା 1 2 3 start no. ପାନ ଫାଷ୍ଟ
ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣା ଢୁଣି ନାଇଛ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये भी गरम दिने पालुଛୁ ସିଏ ଠିକ ମଜା ନଉଛୁ ନା ବାଙ୍ଗରା ତ ଭାଇ ହେଦେ ଗାଧଉଛୁ ସିଏ ବି ପୋଜ ଦେଇ ଦଉଛୁ ବାଛା ଓ ଇଏ ବି ଠିକ ଜାଣିଗଲାନି ନା ପୋଜ ଦେଇ ଦଉଛୁ। One eternity later. ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମତେ ଚାଟୁଛୁ ଗୁଅ ମୁହ ଖାଇକି ଗୋରୁ ହାଡ ଖାଇକି ଆଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧଉଛୁ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ କଟି ଭାଇ ଆ ନା ହଉଛି ନାଲୁ କି ପୋଜ लो तो ପୋଜ ବଢିଆ ହଁ ଗାଧେଇ ପଡ ଗରମ ହେଇଛି ଗାଧେଇ ନା ତମର ଗାଧେଇ ଭାଇ ଫଡିଆ ମୁଡିଆ ଟେକିକି ଗାଧୁ ଯାଇ राजा बुढ़े वाला समस्त रेडी तो ए मांडो मरियो गांडी मरियो रोमान पानी आउ नियास तो मजा करू मजा माने काहा ढुले यार गाय चाटे मागे धरी काढला ते हमरा गोळी पला नाही बुडी दिले असक पाणी मोरिया कोला बे आगे गुवाडा गोडते माडो युज एंटागे एडी मारी एडी बोरिया नाही बर्तमान से पिलाटी गोकाई ए पिलाटी देखो तो दर्शक गुवा सरे खाई पारु मिक्स सफल देखो एडी देखो तो एडी स्टोन प्लेयर हमर छु तोडी पानु आई बे जय सफल भी ऊपर बॉस स्टोन फोटो बागरे फोटो उड़ा जो देख हाथ धरी छेड़ दे बाहर पशु कान बस किछु प्राकृतिक शैम्पू एटा कले चुटी झड़ीबनी बाल बढ़िबो मुटा हबो सेटा के हो पेड़ पड़ादू टमाटो परासी चलो रोहरी एटा कि माल काटो लुंगी कुलीबा देख मैं भाषण रे पाल भाष करी हे देख पाल भाषी ना अरे गुडो पाल रिपो नहीं बालछन तो मुंडो सुर तो नाकर बण बिचले पूरी का बढ़िया दे मिंगाड़िया अबे भाई छुट्टी पैसा दे देख देख गुड़ ऊपर मारो कान बंद कर जाम पसे कटू दे फिकर चलो नेक्स्ट मोबाइल ना ना हाथ में पके नथिन ना कैसे ढाली मोर की सगळा टाके मुंडर सब बाली आई बुगाटा
ଭାଇ ଗାମଛାଟେ ଦେଇ ଭାଇ ଗାମଛାକୁ ଜଣେ ନେଇଯାଅ। ଆମର ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା। କିଏ କା ଲୁଙ୍ଗି କିଏ କା ଚୋଡ଼ି କିଏ କା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟାଣିକି କିଏ କା ଗାମଛା ଟାଣୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁମଟା ଚୋଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଘରକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ କୁଣିଆ ପିଲାର ହାତ ଗାମଛା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକା ସେ ପଳେଇଛି କିଆ ବୁଦାକୁ।